Ginoo manaa kaninyo. Kinudto gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Kung manilili, miadto si Jesus sa kalungsuran o kabarangayan, ug nanudlo samtang nagpaingon siya sa Jerusalem. Unya may usa ka tawo nga nangutana kaniya, "Sir, diyo tayo na ba'y maluwas?" Si Jesus mitubag, "Paningkamot kamo pagsulod sa sigpit ng puntahan. Kay daghan ang musulay apan dili makasulod. Mubangon ang pangulo sa panimalay ug sirhan niya ang puntahan. Unya inigtindog ninyo dito sa gawas ug magsugod kamo pagtuktok sa puntahan nga magaingon, 'Sir, ablihi ang tao ng puntahan.' Mutubag siya kaninyo, 'Wala ako mahibalo kung tagadiin kamo.' Unya mutubag usab kamo, 'Bikaon o piinom kami uban kanimo, ug nanudlo ikaw sa among lungsod.' Apan mutubag siya pag-usab, 'Wala ako mahibalo kung tagadiin kamo. Pahilayo kamo kanako, kamong mga tautan. Ilabihan unya ang inyong paglangoy-ngoy o pagkagod sa inyong nipon. Inikakita ninyo kang Abraham, kang Isaac, o kang Jacob, o sa tanang mga propeta dito sa gingharian sa Diyos. Samtang adto na kamo sa gawas, daghang mga tawo nga mga gikan sa silakan o kasadpan o gikan sa aminan o habagatan nga magmutampong sa kanaanan dito sa gingharian sa Diyos. O unya kadtong naulahi karon mahiuna, o daghan usab nga karon nahiuna maulahi. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mayong buntag sa tanan. Nindot kayo ang birthday message ni Saint Teresa of Lisieux. Ingon siya nga, "Kung anak ko ang langit, pinagi sa pagbuhat kong maayo, nini kalibutana. I want to spend heaven and earth by doing good." O adunay old saying nga kaingon, the best way to predict your future is to create it. No? Asa ito pa ang pinakanindot sa pagtanaw sa imong kaugmaon, mao ang pagsugod o buhat ni ini karon. Ya, kumusta man yung pag-eskwela? Nagtuon ba ka mong maayo? Kung magtuon mong maayo karon, you are predicted already your success. Nga sa imong pagpalikamot o tuon, nga diya sa usap na taninod kayo, mag-aral ka at magsumi ka, para ikay umasinso. Pag di ka maniniwala, bahala ka sa buhay mo, anak. O, di ba? O, kung dili ka manikamot, na may sama ka din sa atong Ebanghelyo nga, manuktok, oy, wala mang kumakaila sa imo ha, no? In other words, ganahan ba kita makaadto sa gingharian sa Dios nga mao ang langit? Ganahan kita dili mausab kini ang mensahe karon nga ang agianan padulong sa langit higpit kaayo. Meaning it needs discipline, it needs humility, patience, no? Asa man nato makita o unsa man nato pag-adto sa gingharian sa Dios nga matod pa ni Jesus, higpit ang dalan sa kaluwasan. Mao nangutana, no? Ang disipulo, gamay na ba ang maluwas? Mao makiingnan siya sa atong Ginoo, higpit ang dalan sa
atong agianan sa kaluwasan, no? So, unsa man di ay ang higpit nga dalan. Matod pa sa Juan 3, versikulo 9, ako ang puntahan, ang moagi kanako nga luwas. Juan 14:6, ako ang dalan, ang kamatuoran, ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa Amahan, kundi moagi kanako. Kinsa man ni? Of course, walay lain ang pulong nga nagpakatawo ug ituban kanato. Kini di ay higpit nga dalan, dili di ay usa ka butang, dili di ay usa ka lugar, kundi di usa ka persona. Walay lain kundi si Jesus mismo. Kung gusto kita na maluwas, maningkamot kita, pagsunod kaniya. Like St. Paul, no? Kami ingon siya, sundarin niyo ako, kaya akong misunod si Kristo. Naapag-unitod kayo ngayang word, no? Dili na mao ako, kundi si Kristo na ang akong ipuy-an sa ako kinabuhi. So, lain-lain ati-anan mga eksyon ko ng Kristo. Gali si Tomas, lingon ng Montana. Mahal lang gani si Tomas ng Montana, kaya mga tultol kita sa agianan, no? Ginoo, asa man kami mga kumuha kami mga tultong, asa ka ba ingon? Lingon si Tomas, si Jesus, ako ang dalan, ang kamatuoran, ug ang kinabuhi. So mga igsoon ko ni Kristo, wala lain kaya agianan, kundi diha sa pagtuon nato kang Isu Kristo. Kung sa pagpuyo sa iyang kinabuhi, dili sa ato ang kinabuhi. Kung sa mana pananglit, na dili ang atong pagpuot maayo matuman, kundi ang iyang pagpuot maoy matuman. Kung saan man nato pag-actualize ani, atong nadungog ang pinirong pagbasa. If you respect your elders, you will live longer here on earth. Kung mo-respeto kuno ka sa imong mga magulang, mutaas ang imong kinabuhi nining kalibutan. O, to be good is to go to heaven, like St. Teresa of Lisieux. Mabuhian ako ang langit, pinagi sa babuhan kong maayo nining kalibutan. And that is the assurance because we have the good shepherds, the gate of heaven. There's no other Jesus Christ. Siguro kung ana ay santos nga misa every day, magdagadagan din siguro ko, no? Na mudawat sa iyang lawas kay walay lain nga iyang isulti kanato. Kinsa katong mukaon sa akong lawas, makabatul sa kinabuhi dayon. So maong mga isuon ko, ang mga tao na nagsalikway ining bahina sa kinabuhi, dinadaen sa atong mubo ng kinabuhi ng kalibutan. Ining panugtok nato dito sa langit, no? Kung sa may itubag sa atong Ginoo, wala mang kailan mo. Ginoo, ibunyagan mo po sa simbahan, nalimba mo ko. Pero let us examine our actions here on earth. Nasubay ba sa kabubuton sa Ginoo? Nasubay ba sa balaod niya? Di ba kaha nga manimba ka diri, imong ibilin ang sungay sa gawas, inigawas nimo sa simbahan, imong sabi sulod ang sungay. Maayo ba na? No? Oh, dili siguro, no? Kung naa kay anak,
Unya, imong disiplinahon imong anak, unya nanigarilyo ka, anak, dili na ba maayo ang pagpanigarilyo kay magkasakit ka? Is that good? It's not very bad, no? Dili makaayo na disiplina ka, na wala nagdisiplina sa imong kaugalingon. Magali si Mahatma Gandhi, nangayong tambak ang iyang ang inahan na makatabang siya sa pagdili na pagpanigarilyo sa iyang anak. Ay alit na yun, no? Every day, sigarilyo. Pero, dugay-dugay na tuduan ang anak sa maong inahan, no? Nga naman, kaya si Gandhi ay manigarilyo po. So, giuna usa niya disiplina ng iyang kaugalingon, una pa siya mitambag sa usa ka bata na nalulong, na adik sa sigarilyo. So mga igsuon, ang pag-adto ay sa gingharian sa Dios, mao na kini ang pagbuhat ug maayo nining kalibutan. Ug aduna pay usa ka maalindot nga pulong si San Pablo. Nung siya, to conquer evil is to do good. And who is the good shepherd? Jesus Christ. Kung atong puy-an ato ang atong Ginoo Jesus sa atong kinabuhi, na diya nagaingon siya, sunod ka nako, pas-ana ang imong krus. Dili ba sayon ang pagka-Kristiyano? Mao nakaingon si Jesus,